Amen. Well, tonight we're going to be blessed with a Holy Spirit anointed word. Brother Pepe Quiros. Pepe, come and minister the word of God unto us and take the liberty that the Holy Spirit has given you. En estos momentos en que uno se siente Hallelujah. In moments like this that we feel como que va a explotar el corazón that our heart is going to explode al recordar tantas cosas que Dios ha hecho, to remember so many things that Jesus Christ has done. cosas que de veras vienen a nuestra mente Things that come to our mind. y nos motivan a decirle gracias Dios, And it motivates us to say, thank you, Lord. gracias. Thank you. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Let's meditate in the Word of God. En Marcos capítulo 4, In Mark's chapter 4, el versículo 35 al final, verses 35 and so on, dice la Santa Biblia de la siguiente manera: the Holy Bible says in this way, aquel día, on the same day cuando llegó la noche, when evening had come, les dijo, he said, pasemos al otro lado. let us cross over to the other side. Y despidió a la multitud, Now when he had left the multitude, le tomaron como estaba en la barca, they took him alone in the boat, y había también con él otras barcas. and other little boats were also with him. Pero se levantó una gran tempestad de viento, And a great windstorm arose, y echaba las olas en la barca, and the waves beat into the boat, de tal manera que se inundaba. so that it was already filling. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. But he was in the stern, asleep on a pillow. Y le despertaron y le dijeron, And they awoke him and said, Maestro, ¿no Teacher. tienes cuidado que Di- perecemos? Teacher, do you not care that we perish? Y reprendiéndose él, y levantándose él, reprendió el viento y dijo al mar, Then he arose and rebuked the wind. calla, enmudece. Peace, be still. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. And the wind ceased, and there was a great calm. Y les dijo, ¿por qué estáis así temerosos? But he said to them, Why are you so fearful? ¿Cómo no tenéis fe? How is it that you have no faith? Entonces temieron con gran temor And they feared exceedingly, y se decían el uno al otro, and said to one another, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Who can this be that even the winds and the sea obey him? Gloria al Señor. Glory to God. Regularmente esta porción, In this passage, nosotros nos motivamos al ver el milagro del Señor. we motivate to see the miracle of Jesus Christ, El reconocer que el Señor Jesucristo tenía control sobre todas las cosas, to recognize that Jesus Christ had control over all things. nos lleva a motivación. It stirs us, it motivates us. Nos sentimos, pero bien halagados We feel very, very happy de tener al Señor Jesús to have Jesus Christ como nuestro Rey. as our King. Hallelujah. Pero en esta porción de la palabra de Dios, But in this passage of the Word of God, déjenme llevarles a una motivación a través de la Escritura. let me take you to a motivation beyond. La Biblia dice, The Bible says, a través de estos versículos, to these words, the Word of God, de algo muy sorprendente. something very surprising. El milagro de por sí es grande. The miracle here is big. El calmar la tempestad es algo formidable. To calm the storms is really something. Pero quiero llamar su atención I want to make your attention here en aquella palabra que Jesús dice. in the word that Jesus Christ says. Cuando llegó la noche les dijo, When the night came, he had said, pasemos al otro lado. let's cross over to the other side. Una orden del Señor. An order of Jesus Christ. El Señor estaba en Capernaum, Jesus Christ was in Capernaum, un lugar donde Él hizo grandes maravillas y milagros. a place that he did great miracles there. Había realizado un sinfín de milagros. He had did so many miracles there. Y la mirada del Señor And the look on Jesus Christ, iba más allá del sitio donde se encontraba. he was beyond the things that he was confronted with. Frente a Él se encontraba un mar. In front of him was a lake. En el otro lado, Él sabía de una necesidad. On the other side, he knew of a necessity.
y organiza a sus discípulos And he gets his disciples para ir al otro lado, to go to the other side, a cruzar el mar, to cross the sea, acudir a una visión. to go after a vision. En el otro lado de Capernaum On the other side of Capernaum, estaba la ciudad de los Gadarenos, there was a city of the Galileans, un lugar donde Jesús no había ido, a place that Jesus Christ didn't even go. pero ahora motivado por una visión en él, But now motivated with a vision within him, ordena a sus discípulos, he orders his disciples, vamos al otro lado, go to the other side, vamos al otro lado. go to the other side. Cumplir la orden de Dios, Complete the order of Jesus Christ. cumplir la orden del Señor, Complete the order of God. implica varias cosas. It says a lot of things here. Y algo que yo admiro en los discípulos And something that I've seen in the disciples, es que no rechazaron o refutaron la orden. that they didn't turn around or they didn't go against the order. La noche se venía The night was coming, y ellos se subieron a la barca and they got onto this boat, y empezaron a cumplir la orden. and they started to complete the order. En ese deseo de cumplir la orden del Señor, In that decision to complete the order of tal Christ, parece que ellos no previeron las situaciones que venían contra ellos, it seems like they didn't realize the situation that was coming against them. pero los motivaba un deseo, But a motivation was moving them cumplir la orden del to Señor. go and do the order of Jesus Christ. Y en ese cumplir de la orden del Señor, In that completion of the order of Jesus Christ, el Señor fatigado, the Lord was pleased con esa paz de su Padre en su vida, that the peace of Christ, of his Father in him, empieza a descansar. he starts to relax. Y mientras los otros discípulos And sometimes us disciples, empezaron a remar, they started to row. empezaron a trabajar They started to work por cumplir una orden de su to Señor. complete an order of Jesus Christ. Pero de repente la naturaleza empieza a levantarse. But all of a sudden the naturalism starts to arise. Los vientos se The agigantan. winds get big. and Aquella giant. barquita empieza a moverse. The boat that starts to rock and roll. Y los discípulos empiezan a atemorizarse. And the disciples start getting scared. Empiezan a contemplar que las olas se levantan. They start realizing that the waves are rising. La barca se mueve The más. boat starts moving more. Y de repente ellos reaccionan. And then all of a sudden they realize Está el Señor ahí durmiendo. that Jesus Christ is sleeping. Hay que We despertarle. need to wake him up. Le despiertan. They wake him up. Y ellos aquí aprenden una cosa. They learn something here. El cumplir la orden del Señor To complete the work of God, no es sencillo, it's not easy. pero tenemos que cumplirla. But we need to complete it. Del otro lado del mar To the other side of the sea, está el sitio a donde Dios quiere que estemos. there's a city that God wants us to be. Muchas veces los problemas en los que nos encontramos A lot of times the problems that we're in, no nos permiten ver más allá it del doesn't problema. permit us to see beyond the problem. No nos permiten ver más allá It doesn't permit us to see farther out, porque nuestra vida está situada because our life is situated en lo que vemos cerca. in what we see close. Pero vean que el Señor Jesús, But we see Jesus Christ, a través de ese milagro, besides the miracle, quiere que la visión de los he discípulos wants the division of the disciples vaya más allá del to obstáculo. go beyond the obstacles. Se levanta con autoridad. He arises with authority. El Señor reprende la mar, The Lord rebukes the wind. reprende los vientos. He rebukes the sea. Y es bonanza. It is wonderful. It is, amen, Y hallelujah. en ese momento que es bonanza, In that moment that it is peaceful, los discípulos empiezan a ver the disciples begin to see la tierra. the earth, the land. Amados hermanos, Brothers, es muy importante it is very important que veamos que estamos en la misma situación de los to discípulos. see that sometimes we're in that same situation as the disciples. Estos momentos tan preciosos In these moments so precious, en la presencia del in Señor the presence of Jesus Christ, son muy importantes para nuestra vida. it is so important for our lives. Estamos felices con el We Señor, are happy with Christ. pero en medio de esta bonanza, But in the middle of this desde los cielos mismos, the heavens, hay una orden para la iglesia. there's an order for the church.
levántate, Arise. pasemos al otro Go lado, to the other side. al otro To the lado, other side. al otro To lado, the other side. donde está la necesidad. Where the necessity is. Y es importante que nos subamos a la barca It is important that we get on this boat. y empecemos a caminar. That we can start to work. El diablo no se va a quedar sosiego. The devil's not going to be there. I mean, Va a levantar he's tempestades. going to rise winds. Va a storms. levantar vientos He's huracanados. going to rise storms and winds. Va a levantar mucho temor. He's going to rise a lot of fear. Pero el que nos ha ordenado But who is that ordered us pasar al otro to lado del go mar to the other side? está con He's nosotros with us. y Hallelujah. es más poderoso. And he is more powerful. El Hallelujah. diablo está vencido. The devil is defeated. El poder de Jesucristo The power of the Holy lo ha Spirit vencido. has made it. Lo ha Hallelujah. vencido. Has made it. Hallelujah. Lo ha vencido. He has made it. Y Hallelujah. Él nos manda And he demands of a us que pasemos al otro to lado go del to the mar. other side of that river. Hallelujah. En el momento que ellos llegan a la tierra, The moment that they get to the other side, en el capítulo 5, in chapter 5, dice la Biblia que vinieron al otro lado, del otro lado del mar, the Bible says that they went on the other side of the river, a la región de los Gadarenos. in the region of the Galileans. El versículo 6 dice, Verses 6 says, cuando vio pues a Jesús de lejos, when he saw Jesus afar, corrió y se arrodilló ante él, he ran and worshipped him. hablando de un hombre que estaba encadenado por espíritus malos, And he cried out with a loud voice and said, el endemoniado Gadareno. Hallelujah, praise God. Capítulo 5, 5, hallelujah. versículo 6. Okay, me pasaste. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. And he goes to the other side and he sees this person in an unclean spirit. Hallelujah. Este hombre estaba atribulado, This man was in a circumstance. pero él vio, He saw, aún con esos problemas en su vida, with those problems in his life, cuando llegó aquella barca when he seen that boat, en la cual venía Jesús y los that discípulos. Jesus Christ was coming with his disciples. Y lo primero que hizo And the first thing that he did, es ir y arrodillarse a él. he went and kneeled before him. Reconoció el poder del que llegaba He recognized the power that was coming. en el nombre de Dios. In the name of Jesus. Iglesia amada, Church, beloved, hemos recibido un reto de parte del Señor. we have received a word from God Pasar al otro to lado. go to the other side. Pasar al otro To lado. go to the other side. Vencer los problemas. Besides the problems that are here. Que se aquiete esa mar. That the storms are just quiet down. Que impide la visibilidad. To see the invisible. La gente no puede ver la gloria de Dios. The people cannot see the glory of God. Porque la iglesia se ha detenido en los problemas. Because the churches have stopped in that problem. Y el Señor quiere que pasemos los problemas. And the Lord wants us to go beyond that problem. La gente está esperando ver la gloria de The Dios. people are waiting to see the glory of God. No necesitamos detenernos en los problemas. We don't need to stay in our problems. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, los problemas se sujetan, the problems go, la tempestad se sujeta, the storms stop, los vientos se aquietan the winds quiet up, y la iglesia puede and the marchar. church goes on. Y cuando pisemos tierra, And when we land on the other side, el hombre necesitado, the man in need, la mujer the necesitada, woman in need, el hombre endemoniado, the man demon, el joven endemoniado, the man with an unclean spirit, el hombre con problemas en su vida, the man with a problem in his life. contemplará que la iglesia está descendiendo para hacer su He'll presencia. see that the churches are rising. Hallelujah. Y Hallelujah. contemplarán la gloria del And Señor. he'll realize the glory of God. La orden es muy clara de The parte order del is Señor. very clear of Jesus Christ. Pasemos al otro lado. Go to the other side. Pasemos al otro Go to the lado. other side. No nos detengamos Do not stay. ante la problemática del mundo. Even the problem of the world. Sigamos adelante, Continue. continuando Continue en esa visión que el Señor nos ha dado. in that vision that Christ has Y given us. pisemos tierra, And when we step on land, pero llenos de la gloria del Señor en nuestra vida. filled with the Holy Spirit in our lives. De tal Hallelujah. manera que la gente